Hello! Mag-start na tayo sa mga kasali sa paluwagan. Ginupit ko na po yung mga pangalan nyo at saka ipapakita ko para walang dayaan. Walang bias. Pare-parehas. Fair. Ayan, baliktad ba? LC. Yan. Si LC, si Tata, Palomarian. Ipapasok ko na sa loob ng lagayan. Sino ba to? Ate Jenny. Jenny Adrales. Si Ruby Barona. Bilis, tawagin mo. Si Chinchin, 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 Chinchin. Ano sa kanya? Pangalan, banggitin mo. Si Aika Corpus. Okay. Si Richelle Sabidola. Heidi. Kay Heidi Hazareno. Kay Ate Arlie Gasilos. Kay Ate Rosalinda Manalastas. Kay Cathy Sanchez. At kay Rose Ann Labog. Kay Jonah Reblando Omilio. Tiklopin mo, tangi. Ang game. Sino yan? Ano? Ina Elma? Sabi mo. Si Ina Elma. Jane Kuntapay. Uy, naalala ko yan eh. Kasali siya eh. Sino yan? Si Ninya Rose Abayan. Okay. Titiklop na natin. At si Angelo ang magbubunot sa mga pangalan nyo kung sinong mauna. Hello, Heidi. Hi, Heidi. Yan na, sishay ko na ha. For the winner. Ang dami nating viewers. Yun na. Okay. Number 1. I see Chan chararan. Ate Jenny. Jenny Belitario Adrales. Ate Jenny, ikaw number 1. Jenny. Anong gagawin dyan? Jenny. Anong gagawin dyan? Number 2. Beng. Number 2. Si number 2, si Jonah Reblando Emilio. Jonah, number 2 ka. Hehehe. Ay, ikaw ulit. Heidi, baka daw pang last ka. Ayan o. Heidi. Jasareno. Tama ba yung ko? Yung pangalan ba o baliktad? Number 3 ka, Heidi. Number 4. Oh, bunot.
Ano? Si Niña Rose Abaya. Niña Rose. Niña Rose. Number 4. Bata na ulit. O, ikaw kubuha. Number 5, Chinchin. Chinchin, number 5 ka. Yes, sir. Hoy Heidi wag ka papalya sa akin, popost kita. Ano number 5 din? Number 5. Number 5 ka, Chin. Number 6. Rose Ann Labog. Rose Ann Labog. Rose Ann. Number 6 si Rose Ann. Yung tiga pabaya. Number 7. Richel Sabidola. Richel. Richel Sabidola. Number 7 ka. Number 8. Kompleto ba to? Ruby. Ruby Barona. Number 8. Isa pa. Joke lang. Ikaw. Siyempre, 200 lang yan, di ba? Susunod, number 9, si Tata, Elsie, De Guzman. Panglas ka daw, Elma. Nine. Mamaya mong pisahan. Pag natapos na. Elsie, number 9 ha. Tata, number 9 ka. Okay. Rosalinda Manalastas. Number 10. Tama ba yun? Number 10 ka, Rosalinda. Baliktad ba? Tinatanong ko nga eh. Baliktad pala eh. Paano ba ganyan? Ay, hindi pa rin. Mali pa rin. Baliktad talaga nga. Hindi makuha. Yam na. Number 10, Rosalinda. Number 11, Cathy Sanchez. Cathy Sanchez. Ano ba yan? Hindi ko makuha. Cathy Sanchez, number 11. Oh. Isa mo. Number 12, Aiko Corpus. Aikes. Number ano ka? 12. Kolelat OFW. Correct. Kolelat si Elma. Pang 13 ata yun. 12 nga. Pang 13 na. Ayan na. Elma. Ina. Elma Ina. Baliktad. Ano ba? Hindi ko makuha. Ikaw na, number 13, Elma. Pang ano, pang Lucky Charm 13. Go. Dalawa na lang. Jane Kuntapay. Jane Kuntapay. Number
14. Last. Ang last ay si... Arlie. Gagi, wala ka dyan. Ano? Ano yan? Sabihin mo! Kung na. Ate Arlie! Ate Arlie! Number last ka! Ikaw ang last! Final na ha! Sa linggo ang bayad at Sabado linggo ang bayad. Kahit anong araw doon. Tapos Sunday ang bigay ng kwintas. Thank you. May second batch pa po tayo. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye, Aiko. Wait lang.